Magodang madabatang gadis itombing nama batuon tetap marlumun. Magodang busi mabaya batang gadison itombing nah batuon tetap marlumun. Robuse maik nagodang itombing nate batuon tetap marlumun. Ita pinang sungoni dondo tayah. Tiap tahun roh ustad itombeng na tiate tetap marlumut dohot dakwai itombeng na busir dohot dakwai nda maruwa wato inang so isa jo tiap tahun so dia minta to kena dia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya mujibas sa'ilin. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya mujibas sa'ilin. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi wahidis samada allazi lam yalidi wa lam yulada wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah yaqinan billah, la ilaha illallah imanatan billah, la ilaha illallah amanatan billah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiqul wa'dul amin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kitabihil hadis laisa ashqalu fil mizani illa min husnil khuluqihi amma ba'du. Umakku sasudena nadung hadir rison tarlobi-lobi di haja juguk niayah kusasudena on ma diarina sabur ginon di halaman di musojita na mauliaun pandokon ni Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin ndadong beda umak dohotaya amal na paling godang digincat di dunia nasodong tertulis di berbagai kitab pahalonang ben godang na dia ma pertama syukur paduana sobar on masih paingot guru-gurunta sian pedium-pedium terlebih kata-kata sambutan nang bergilir nangkin ansuita pabahat umat marsyukur dohot ayah Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala di hangoduanon madung bahat kita jalani pahit dohot getir menghadapi kenyataan ileni Allah ta'ala sugarina bisa isudena ita syukur koni Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pendidikan kita, menjadi pengacu dohot pedoman menjalani kehidupan undut penghidupan. Indai sangka dia dina sabur ginon marsuita kita syukur konon
alak gunung tu ada alak gunung manaon gunung nomor suon mabiar untuk kinai beto marubak gunung kan na timpai taon pasuon gunung tu gunung. Jadi salam yang harapanku mudah-mudahan yang bertemu kita karena Allah, berpisah juga nanti karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Paduana solawat tatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandokon ni Syekh Sulaiman Al-Jasuli ala kota Pes pangarang kitab Dalail Khairat sakampungi umat waliullah de sude. Maroko sakampungi wali de sude. Termasuk ma Syekh Al-Buni na mangarang kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra. Pandokon ni beliau 12.000 solawaton. Sebagian tertulis di kitab Dalail Khairat warisan ni Syekh Mustafa Husain imam di pondok pesantren Mustafa'iyah di Ami. Di sini beliau nabahatan solawaton terserah di tame ulang menjadi permasalahan be di hari ini sabur ginon wajah umat dohotaya bencintan tatu Rasulullah sobat bahat kita membaca solawat. Pandokon ni Syekh Marmais waliullah guru kebanggaan Tanah Jolo tahun 92 orang meninggalkan kita lek bahat buat ajaran sian beliau wafat oni beliau ni ngamantai na Jolo bahwa ahli sifat Rasulullah hon 25 tong nabi na wajib kita ketahui urutan pertama Nabi Adam sekaligus terakhir khatamun nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ahli sifat Rasulullah nang diizinkan Tuhan ning beliau indah bisa rai Allah taala mensifatkan kita. Dalil dia dong di kitab as-suci Al-Qur'an. Man sallazi yasfa'u indahu illa bi isnihi. Bahwa ahli sifat Rasulullah nang diizinkan Tuhan indah bisa nabi tau mak mensifatkan kita. Opat ning beliau nasoi proses to kinai mendapat syafaat di sadun. Pertama bizikrillah taala al-khalaq nasunyung lupa di Tuhan. Paduana bi kasrati sholawatu ala nabi al-khalaq nabahat membaca sholawat tu nabi minta. Nomor tolong bi qiraatil Quran al-khalaq na terus membaca kitab suci Al-Quran bo pesangain saborngin. Papat nabi salatu tahajjudi bil lail halak-halak na sering melaksanakan sembahyang tahajud di keheningan malam. No maksudi ayah do tumak nomor 2 mon. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dompak sumar pidato au prajolo aturkon hormat kutua manta kepala desa dot ibunda. Harapan mudah-mudahan nian ilehen Tuhan diibana keimanan, kekuatan, keteguhan mengoban masyarakat tantu alam amar iman dot namar amal saleh. Amin. Paduana terlobi-lobi dihajajuk numak sude bil khusus nama ngundangawan. Indah mangurang kehormatanku dihajajuk ni tuan-tuan guru taison mangidoisin alak naroon alak nabiasa don. Halo indah ustad, indah ulama, sarupo-sarupo itu maison di hadiratnya Allah Ta'ala. Apalagi dilamungkon kemudian kina bahatan tamatan Mustafa'iyah. Api tarmo betul lah, lain menyampian pidato on bo. Halo bahatan khusus tamatan purwa, murid-murid ni para wali-wali na Jolo. Tapi dia mukong kujok ronya lain naroyau boto. Terbilu video maksa sudena. Harana pa 50 kali na mau ceramah hon sabur minon di dia pe kampung Bolus lek na to bahatan du dari kampung Namarando batas di kampung dia pe alakna lek na bahatan saja du de Namarando sampai tu gunung Manau non on pe mau di na ya hayang amai burang puto ma bahatan du paison Namarando ning ruang kunengki mana auma izin narana tarlo jam mula lawan berang kunang mula bisa saja tu depan sanari tonga 11 tonga 12 orang kun maradian mita tele ma ngolo au pintong nalu jalan mula la malam Sabtu pion so habis sabor nginon incogot yakinau tanggal sadar Rabiul Akhir ma nangkin uang ke habis Mateul Akhir bulan Rabiul Awal menurut mengaji mungkin dibagas terakhir memang simang hatam kon selawat lebih kurang 100.000
dot jamaah ku dibagas di Gunung Tua. Alhamdulillah materai nangkin mai dokon kalai minggu depan ayah mengaji demitan kalai. Oh jadi ning ruang kutung sungoni au naranda da ya turau ya turma umak fe bo penason dia pakan turna sipa sungoni asal mentung tuna dengantil ya. Onuma sejarahon bahat do kisah ni para orang-orang besar tainda dong songon sejarah ni Nabi Tau na bahatan do alak na bisa membain contoh tengah bisa contoh dia sama non songon saja mon na bahatan do alak kon na bisa contoh teinda bisa nabi membain contoh tenda bisa contoh Nabi Tau panutanon on ma contoh ta sampai to kinai akhir hayat ta. Mangkanai baca on sejarah ni Rasulullah on pandokon Yaman tangkin kepala desa menjadi pedoman di kehidupan on. Makin lama ni dah kehidupan on makin lama makin majahat do manusia. Matangkang do ida manusia moniligin na jolo-jolo sampai dari sedarion di danak-danak ni ba. Malaria laksian adab-adab dot perilaku ni Rasulullah. On magunana kita bain peringatan Mauliton sung lalu paita kenangan napastion menjadi pedoman di dalam kehidupan ta sehari-hari. Di kitab Tuhfatul Maulidin Nabawiyah dohot di kitab Madarijus Suhud karangan ni Syekh Nawawi Al-Bantani bin Umar bin Arabi sarah ni kitab Al-Barsanji ni karang ni Syekh Al-Barsanji Al-Madinah dohot kitab Sahrul Basim bulan tersenyum ison umak dohot ayah nabahatan carito-carito kelahiran ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandokon ni gurunta Syekh Mahmud Basa Al-Palaki ulama Pakistan na tertuang di kitab Nurul Yakin persejaraan tanah jolo Mustafaiyah lahir mani Rasulullah on tanggal 12 Rabiul Awal harina hari Sinayan 571 Masehi. Pandokon ni Syekh Zainal Abidin Al-Turki lahir ni beliau ni tanggal 14 Rabiul Awal harina hari Sinayan 571 Masehi. Ion mauma patwanta bopena bahat martimbulan belakangan on patwa baru on mana nidokoni guru-gurun tanah jolo tanggal 12 Rabiul Awal harina hari Sinayan 571 Masehi. Ison mauma Rasulullah lahir nda dawangon Ka'batullahi. Di belakang naik itu belakang ilambung naik air zam-zam nda binoto to kinai isin kon Tuhan kita tu sadun isi mamak bagas nanda gorsing sampai dari sedarion pak tame inda mitos be isi malahir ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja di kitab I'anah Tolibin hisenia halak-halak ma min muslimin min qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi sajonya membaca Al-Barsanji di hari peringatan di Rasulullah. Isi sajonya membaca kitab Al-Barsanji do solawan di hari-hari tanggal kelahiran di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihilangkan makon kita 10 bala. Baik dia kebakaran, baik dia bencana, baik dia bahaya, baik dia hasad do dongki na paling hebat luar biasa na hawanullahu mungkar wa nangkir piko barihi ipar mudah Tuhan to kinai umat di bagasani kubur menghadapi pertanyaan mungkar wa nangkir ben hebat nama boto peringatan tanggal kelahiran ni Rasulullah ben luar biasa nami on mai baca-baca laku mainan kin kuwege bujing-bujing tahun 60-an orang kuitel ya mala kalah dia laksana dia mutusi tel ya bujing-bujing sana dan tahun 70-an kuwege ulang bayan tak yumak be pandokon ni Syekh Alawi ulama kebanggaan ta unjung utari mo kitab monia ni karang ni beliau ningia mulai baca songonon bo solawat apalagi ni ibaca peringatan Maulid Nabi ta itompang dohot patwan yamanta tuan Syekh Marmais di sonde ni umak sanari nur ni Rasulullah mardalan-dalan isonde ni sanari umak mardalan-dalan di antaranta teindai aso indah kelas ni matanta rupi mangaliginna na songonian ubaca di hadis menganing Nabi yasta'zinu rabbahu lihuduri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam lihuduri hablati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadarat arwahul anbiya wal ulama was solihin
ison de umak mangido isin mala Tuhanku mau ngalanganing Tuhan mulai ben kalai peringatan maulid mau ada Tuhanku sugarina hadarat arwahul anbiya hadir kami lah di sisude di tonga-tonga di jamahi mulai isin memperingati tanggal kelahiranku ning Rasulullah ison de sanari sonde sanari nur ni Rasulullah ibong isena hona tusia ido kontuan marmais na yolo mendapat sapat mita utukin nai betul mat di akhirat ima hebat na peringatan maulidon. Kemudian baca di kitab Sarhul Basim dah panjang umamar sejarah ido kona mantan jolo tuan marmais sabulan penian dia tak cari tonon tanggal kelahiran Rasulullah datar cari to nyaon benonok nak au pemagi di maaf do potong-potong don sungoni tele mak di kitab Sahrul Basim bulan tersenyum asu tersenyumnya bulan lahir Rasulullah isi betul mak do taya pandokon ni Aminah ibunda Nabintang satetes darah penajolo indai keluar Aminah melahirkan Rasulullah sada aurat peuma dohotaya indaman citi ilala Aminah manahilkon Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ben luar biasa nama Rasulullah kecuali tong ala kuma nda goto amurun tong nama lahirkon tele ya holo aminga nama lahirkon kami holo teu kucip najolo bahasa ni pendakwah kondang mandeling Natal ayah holin unyungowane dakwah najolo tu kota Nopan adong no kutip dakwah ni beliau usampion diri na saburginon bope ami uma maidoisin ayah-ayahon inda malahirkan kamu amu malahirkan ulang kamu marsak ni hadis na ning ayah ingot ido ko nahi untuk mangajim tamang mustang monganing beliau sayo nama lahirkon sakali dainang pahalona ninna binta sakali umroh dua kali homa malahirkon dua kali umroh pahalona muda tolu kali homa lahirkon umat sayang tolu kali umroh pahalona mula 4 kali homa lahirkon 4 kali umroh da pahalona mula 5 kali homa lahirkon 5 kali umroh pahalona mula 6 kali homa lahirkon 6 kali umroh da pahalona muda 7 kali homa lahirkon 7 kali umroh da uma sayang pahalona mula 7 kali umroh da uma sarupo me pahalona sakali naik haji nagodang me pahalona marsapa mau jolo rara tu melahirkan lo nagodang pahalo biado manta kau non rara tu melahirkan oh indah bi indah anggo indah suruh ngalak lain kita jalaki son kita jalaki son arong di son na second ini mati surat 3 bulan pagi oh nago orang mada pahalo nai tili amu memai alak senari nahirana noi molo puputu bidan izin mula dong sen perkesehatan pupuk itu dokter arong senari rumah sakit di Padang ng kalai ibu zina res ibu laya songon rep jemput keluar habis dijahit jonjong mai dia pahalo ni umrohi mai dia imara saya laku mai parjolo gua mintong ayah-ayahon darudotan kami olo pajolo damui nan pangabis-abisan do agak panas so tiktung mabiaron mulak kale parjolo oleh wala mu di parjolo songoni mada uma do taya nai rasuni orang tuan tanya jolo songoni manai rasuni na jolo malahirkan kita susah pirih dia do piala na jolo indo numa pahalong diri na saburginon ulang kumarsa au pintu uma ina mai isin al qotano pandoa pokon alak kamian doa alak kamun songoni mah alak kamian doa alak pegunungan doa timbul tu kota tinda do ko ni bisa kami inda alak gunung tuau no nasamon da tu si dia dir masumoni tele ko pesamon nento ngona ringkan do no na pindah da tu si kira-kira 20 tahun yang silam sampai dari Sedarion berkecimpang di pondok pesantren Mustafawiyah alhamdulillah na jolo dia ada di pakat di Tarutung mangislam kon
lebih kurang Islam kon 4 pendeta, sekitar 300 rumah tangga halak-halak biasa. Sampai dari senarion pe Injil pe bisa dawi surah Matius, Yohanes, Abraham, Yosef nina paham daw sampai dari senari. Sampai dari senarion. Bila nak si tema meninggal na mangobana itu sian. Mudah-mudahan yang lapang-lapang arwah di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Meninggal abang handai nama robana ina jolo tu sadu. Jadi na jolo mulak tupang kalau macariton. Oh mulak kau tu kota napan ana jo porang tu medo makku. On mila amal. On meulala amal na paling godang. Izin ngonjong-jongan kon sampai tu padang nang kon cari tonjau kuburan waliullah musyarahi mesude. Ngonjong-jongan kon sampai tu pakan baru musyarahi mesude. Ngonon sampai tu barus melambat di barus tontong sampai tu Aceh musyarahi mesude. Sampai terus tu Medan Syekh Abdul Wahab Ar-Rukan. Basis terikat Sumatera Utara pada waktu ini. Senarin tu meninggal beliau. Marorang tua mengutulala na hebat na amal. Mula-mula kota nopan waban me bajuna, waban sarung na bage, waban talukung na, waban me badakna. Mulantong umat-umat na jolo, pemen-pemen 70-an biasa na badakna, badak pipa de na meropat mula-mulom kalakna. Hai, so di teluma. Mula tarbon-tar kontong alakna badak pipa nomor 5. Iwan pe badakna lain de gitu tolap tu sadun, tuamian baru dung songoni betul mau pari di mumakon. Wapus-hapus sebagai umbah-umbah sekitar umurnya 80 tahun sekian. Mama meninggal ayahku na jolo waktu tampilau di kantor DPR berpidato songonon mau ro surat ilen jauh mulak mada ustati mama meninggal mantan inna ima songa tertinggal pendakwahon be sampai dari sadarion so menjadi amal di ibadah na pasikola ni bawa na jolo. Kemudian tolak tu sarun paridi uingot ne melahirkan na intung susah na idoko ni ruang mutua uma na lahir dia na jolo mercari tu mak ku dia masallah wa mangna mangondoi sampai dari sadarion. Dan luar biasa nantong kelahiran ni bayo te jauh mun kampung ruang kubotorari 2 jam na jolo mardalan 4 tuamian mun kota nopan. Ngarung motor pada ati minadong pada waktu pada waktu tolak tuamian uma songnon pari diri di paten pari diri untuk paten umah ubadai baru sampai na ruangki uma mulak mau da uma tu panyabungan kit mangajion insyaallah ilin Tuhan jauh kekuatan dot kesehatan mulai bulan 8 ni on mau mak sabor ginon. Jadi udah konsia dua kono mau sia-sia da umah ningku umah antong apa songoni merangkat mau baru mau usapai na ruangki. Mak ningku de langai nina mamadum milala hole ancit na malahir ko na ningku mada mau tabu sebagai tong badak na nina songonon to bernong na bo mama ni ruangku sampion sekali naik wambang madum milala na ulen tong epeng bagi sia narara adong 10 biji ada borun tong ulen epeng narara bonang de mata itu le oh tapi ni ada borun tapi ni ada borun jatuh tu epeng iso de bulus ulen epeng ima perjalanan rumah habis kon dia tolak suabis meruang baju mulai leget ku parle ni dia tolak pakai po mulai leget kalian di alam pokoknya dia tolak umat susah ning apalah sampai bisa sekali naik mamalum melalau mak le nama apa ancit nama lahir ko na ini ku jawab na betul mak namo momentong ilala baba mu ini na amang goina perih do maulala dia kon na songoni au pentong jangkut mang marubat ma baba mu ni tua inang goina ngurang mo ngalaw ma na yolo da bomang ngonon mangun bakas taon bodong sajong perdalanan arung di jamian gorang na aek na tabo jadu inum kala ki jarang di manguas sasadari sampai dia disadarion tu si mana malahir konon mandaik kami do tayahmu pas mandaik mangangkat tembe rawa mang tu jujunganku tulung kuit manjujung na songonon bo lahir ku mang diturun ni pean ibadat bulung-bulung ni pean ini aduh ngasa di sini raku tu buat mawato ijuk kamang bena paragati amanta buat ijuk songonon ibadat mamang uam pamatu kampung tan desa Sibio-bio dung uam pamang songonon di tongan dalan dar dia mang sude malahirkan bisa pahi wow malum milalau makle paha ancit na malahirkan na imi mang na terjawab pau gunung pedot daratan balos na hindi tarbalos ya mang na malahirkan ko na jolo ancit na si pawotu ben borat nam ide umat cari tulungan do dawah buat ben payah nami betul ma ben luar biasa na perjuangan na malahirkan usampean hadis ni nabinta baru sip
sakali tetes darahmu najolo dainang malahiri ko nau sada tasbih ning nabi tapalona sakali tangis ko inang dito ngaborngin parorot-orot tau margon tiamu dotayah ben namarunyaw margon timodom kadang umak modom kadang ayah modom tangis saja umak dito ngani borngin ikaw lumau songonon dito ngani borngini pandokon ni nabi inta sahatam Quran daboy nang pahalona itogu-togu hauna jolo yoban ko tuorja yoban ko maligin na maninggal sakali togu ning nabi inta kalbarkil hotim seperti kilat na menyambar melewati jambatan siratul mustaqim sakali sulang ning nabi inta daboy ma ilen ko na jolo panganon ku pisang sitabar na itutung igiling doho tindahan sakali sulang ni nabinta pahalon ada boma 20 tahun puasa bulan Ramadan tangis mah betul zaman so oh Tuhanku anak kon malaikat hidup kudon iman tong ni harap konon bo amma anak kon malaikat hidup kun zaman semungku alhamdulillahirabbil alamin ahade maksudna sudok je saborginon ulang kamar pilih-pilih di anakmu ben anak mi dos masuk sarugoho ben marino pa anakmu naulongan irwamu parbeca ingau nyungi pangkulingkon ko sakali seminggu mulai son kuburan inan tabligin dong tangisnya ina jolo inang ibadah goraknya umat sudena jolo ibadah namam perjuang kon kita selama hidup anggon indah ben inang-inang na bisa hoi si jugu anggon indah ben amangi indah bisa hoi si jugu isi nau bo pena bupati bo pena camat ise pelakna bo pena ustad sungonaon ben dilahir kun inang iri na jo mele sulang layah suruh dia mangi amula kau tu kota nopan ayah ningkalak madam selibun ku ngarung ayah kuntum uma ningkalak boy si uma ku ningruahku luar biasa nani uma telem ima suami alak lain anggo inde dampingi dua ada boru lemah dalam hidup karena proses meninggal status meninggal bapak ililingin di rumah sakit bahatan do meninggal ni alak lai daripada ada boru biasona ben lemah na alak layon betengan dia ada boru pandok na dia beteng-beteng lah ayahon masuk perlu alak la ada bu alak lai dampingi dua ada boru sada istri sada rumah mujak sunguni hebat mi ilingin dong tu rumah sakit benon bahatan saja meninggal di pajol alak lai upotong cari itu makin jangari saya meda buma kan upotong cari itu ukutip sian dalail khairat hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mamarjanji tanangkin sajom do tando sampai jam 3 karena sip dia ya mamarjanji tanangkin dah tahan mau non oh jam sada megahi son mamu sampai jam sada semula kau parjolo apa pakra oh no upotong mak cari itu nda betu si bela nonu cari to nda siapon isu deh hena termasuk to kinai keluarga ni Rasulullah di akhirat hibacaun di kitab Dalail Khairat menganing nabinta man alu Muhammadil lasina umir nabi bahat batihim wa akroimihim oh Rasulullah ni Abu Bakar ahadulah ngaing Rasulullah isu deh hena termasuk to kinai keluargamu di akhirat orang kuda buma ummatimun na di bagasan dohot Rasulullah sungunan to kinai di akhirat isi alak ni atau isi umat di Rasulullah adong duration silakan kituk hatim sangadong pe sampai dari nasaburginan parjolo ning Rasulullah ahli sofa paduana ikhlasu fi amalihim dua meya umat nikutip disi di hadis nalaini nawoto mai do maaf dia sompat tusung pembacaan di mungkin silakan dah suka membaca dibaca parjolo ahli sofa ni dokon ahli sofa sop lurus imadi musujitan ditafsirkan ulama fikih dan ulama tasawuf ni dokon ahli sofa ni sebagian ulama mendokonna partasawuf adong di sana ya partasawuf
Nah orang-orang ini musuh nari seorang-orang dambasang. Anjir orang-orang no ini so itu malo biasa yo. Indah bayon. Tafsirkan Imam Al-Ghazali tatahhiru qulubuhum ni maksud ma ison keluarga ni Rasulullah alak nayas hati-hati. Kon beta mengaji sampai habis. Aduh. Wa murid tong songon kadong dong marlinang di luar temar jabut di bagasan. Tangan onde songon taru tung bope merduri di luar. Aduh hai sedapnya di dalam. Oh, adong becak mu ben ko masin kuhuran ngarai merlojong. Oh, betul loh. Yang orang becak mu ben ko masin Mercedes Benz dopeng di tu pasaran bo. Hati-hati pisung ni don sujud korata di sujudan boy na sujuti anggonanin nari bagasan uma. Indah gusti Tuhan. Di kampung tahan ben kamu kepala desa mui malaikat, sekretaris na bego, wakil na setan. Anggonanin nari wakal mui sampai kiamat pengarah maju soni. Ipancing bapak yon angkin dah boy wegan kepala desa ipancing naon angkin apa ima pidato ngkon ngurang berarti na sungoni dua laki son ngurang nangkin imrong lu magodang madabatang gadis tombeng nama batuon tetap marlumun magodang buse mabaya batang gadison itombeng nah batuon tetap marlumun robuse maik nagodang itombeng nate ya batuon tetap marlumun ita pinang sungoni dondo tayah tiap tahun ro ustad itombeng nate tetap marlumut dohot dakwai itombeng na buse dohot dakwai nda maruwa botuinang so isa jo tiap tahun so dia mita to kena dia akhirat itandai hodo pisang halo dari ke sinyal isuntil itandai hodo pisang bagus pisang adong jantung nate indah dong hati-hati na tiap harion mamlen na manis-manis sajo wadong jantung wadong hati-hatimu madodo hure mamlen na pari na mangudu on bada sution naronon tar pistak-pistak pandakwah non anggo indah cocok lelah undang-undang to naro apa entongan aget gitu sono do kon ida hibo nda bisa wayah do jaulala ningku ikenal kon na magulus baberenion do raboni api do to kian dia si pamang nakar mudan ngranku roma beto idang udan roma udan itampul mada bulung ni pisangon ipar silaung kosongon inang mulak ngon saba nadongi jantung na indah dong hati-hati na itolong na boto hoinang ho adong jantungmu aya adong hati-hatimu tertolong ko do rayala karya magodang batang gadis indah tersiborangan rakit batang pisangon dungi rakit dainang batang pisangon cis nya tumbuh kelai tengget tu bariba isi borang kona alak nadong hati-hati na adong jangtun na tu bariba ho ka sip deui dah mati ma batang pisangon indai kapanan dia sumbayangkon ngau nyugi sumbayangkon di batang pisang sejarah dunia yang mukon kalak so itu parikan yang usibang riben kale pambungkus di gulok dung yang bukon tu parikan ngaruh menjolo ini pedir kalak so bujuk pengalaman pribadimu faktarun indah mitos dung yang bukon tolak tu belakangan mama meninggal batang pisangon ulang kelupa pisang sekali memerdaun seumur hidup kita prinsip pisang ini do mulai iman mulai Islam ini tolak merubah-ubah sekali ni ya ditaba batang pisang ngana dong bebe ngana merdadnya bebe jadi dung mati mak batang pisangon do taya dung mate mayam bukon tung tubalikan wah siapa yalak madido puan mau ngamanin kalak oh bapak adong dison le bapak goreng pisang ninau ada apa atin maraitele siapa yalak pusema di pasar Panyabungan di pasar lama adong dison bapak pisang molen ninna buse rotu gunung tua musim manyabi adong dison bapak sono pisang ningkalak buse ketu padang mulak kongon bukit isapa hitungan dalan adong dison le ibu keripik pisang 5 dung maninggal dia 5 kali sapayal hodong ada mula mati hurai sapayal rotong kinai nih siun masa perlu najati na denggani sa paket de umak ngonon de kaluar na asi piliho najati itu nahiranya pandokon di Syekh Darun Nafis di kitab Gurun Nafis dikuburkan di Pekanbaru Kabupaten Tambilan Rokan Ili murid ni Syekh Arsad Al-Banjari na mengarang kitab Sabilal Muhtadin
Anak na buya sekumpul sanari si Hana termasuk murid na andal na sering tampil di YouTuber Dr. Ar-Rusi 2 kali bersudah di bukit alak bukit deng masuk boto Marsuami seru bercari itu beliau. Pandokon ni beliau, anggodong makna upaton di bakasan di dirinta. Por peruamu sembayang tahat itu ngabungin seminggu selesai. Peruamu sembayang 2 sapoken mantak. Pornya lakon ayon sembayang sajo alim tersabulan mantak. Poruamu marsadokah mantak. Poruamu puasan Senin Kamis tersabulan mantak mi. Adong penyakit na upaton dia tetenta. Anggodong nyen darai beribadah sada asad paduana ujub patuluna takabur paupat na fitnah. Naupaton anggodong di bakasan ibadah antung ma ndarai mar ibadah on mara sirango di sajo ada gunaan antung ma do tayah itaun sasudena sondia pe para ibadat ta sondia pe pambentah anggo na kotor di bakasan on ma ha adong jilbab na bontar adong na gorsing adong na lomlom adong na rata hati-hati na perang kusungon idon adong na rata adong na gorsing adong na bontar namar bolang-bolang ma inda tolay soni sarunde macan tutul do tolay soni masuk dia tolak berbolang-bolang nama ulun. Mula sompat na numa ubukat tu si. Ucariton tandona ni halak na yas ati-ati na upotong-potong daw mak mangido maaf. Tandona halak na yas ati-ati na. Halak nyon parjolo parsobar. Na sobaran nalak nyon. Napaitan na sobaror. Mandokon sobar do namamu. Kunjungan na jolo mandakwah di parsalakan Cidimpuan numpak mengajar daw di bagas godang janji mau di Muratais pasantren ni daudat dala tuan patuan nakakan na jungal. Kay mitaksia meninggal alak lain ni anak baru nanguda isaruntung buya do ni nanguda sobar kamuran itimpani musibahon arana pandokon itong tawang na jolo tarsungon na mari dipancur don adong na jolo adong na pudi ningko jawab na betul inang mulai inda sobar biar lang ani tuaw inang go inang ning ruang mulai inda sobar biar lang harusan musine sip do mau ibakasan ruang ku mati tu siningko so dia pe ngakan aro yalak lain ning ruang kuntong ben payah na sobari alah Martin juga anak sibo kalas 6 SD lawan na kalas 7 SMP ido kondana ki au sobar baya nang kun balos ni inda na sobar korar ni sobar na modar de korar na aso ben semampu dia membalos ni sungai balos siang sugar ditarbalos ni Martin juga lain ima payah na sobari ima sido kon Imam Ghazali sobari al khuruju anil musaqqat mula roti ba musibah jalaki jalan keluarna meninggal ada buruni bai mulai balak lai marsak roa ke iba mengaji jalan keluar me yoban ustad tu bagas niba membaca Quran iba ulang terminum songon ibagas na payahan na sobar ima tandona alak na yaso na tete umat na persobaran ni contoh kubayan contohna olo 1 jam na biton berjanji do itandai hodo bosi Agus imada bosi 2.500 desa kilo tayo ban kalay matutukang titipan tu gunung tua na dege sando panitip nalak gunung tua sangayo ititip bayay mara tungtang nya si baya sungoni bosi hehehe baya tungtang ni baya si bosi syuk ni baya ni tua pi si baya bosi sobaria sungoni igarenda bare mara ni bosi manipis syung itu api mosok buse sip sui baya bosi itu kok baya buse tungtang itu kok ya baya buse itu apion syung ni tutungina mabolak mabotuina bari angkat na buse ipapekok na masongonon bo amben tajak tu gunung manaon ini bangkui ipapekok na songon pekok mantong tajakon itokot na usilang tungtang syung api sip sui bosion boto ma inda boto mangici ya sanganaha itutung naman tong ni pala igarenda na mulak neng orang main hadis merabon neng garneso pala buat boto mang ben sunun tuapi bo ngi ben tuapi songon tuk ni ben iso punama ni ligin na songonon mamar kila panto napatenan supuna rupa iba ini sekali na siap yoban ma tu pasar baru romalak gunung manaon manabusi lading dot parang bengkok oh bapak sadia sada parang bengkok 175.000 ning bayi mada
Itawar baru ya rantong ngalak gunung mana na panor nawara ni. Oh penyakit na ito. Natawaran kalayahi. Sampai po tang baru kuling-kuling tahun kunya deh. Tabusan pelading na pondok meda pasina kan. Aku ayah madain grol. Saja sada lading 125.000. Anak orang mi bapak. Tebo sisa kilo 2.500 do. Ija perjagal naik. Tahan do ibu iso punya dah. Sobar do ibu garenda ni nama dah. Takut toko do jolo ni ha. Ainda tahan awan pada usinai. Ai mai ibu. Bayari mah 125.000 mula sobar ibadah boinang godang di hargana ning perjaga libut kan sobaru ayah pature umaon mulai man penyakitnya teteon sobar ayah penyakitnya dah berusaha ya indarai salaun sampai kiamat dunia mangkuling iba sakali masa 10 malai imakile mana ada buru untong sabulanon main di bagas bo mangkuling mi permainmu Allah malim nilalahu ni nama tuau wah meningku ada burung nyarak minata jariho ada burung ngatar jariho ni astagfirullahalazim bila sip tu dah tangunan dipan pangan ipel bongak mo demi ba lewat tau makun panyabungan au paktar mangkuling dah suka-suka umeng hayal-hayal membain mengadakan lewat tahun panyabungan markareta supraek di karitong kuma supraek menyimpan 1 juta kenangan daripada 1 juta tiap bulan romalak gunung mana markareta me titit-tititnya kredit nani dah saja surana baga nailalana ngusnges ni bandai 500.000 bulan naro 500.000 baga demilalana endek mantuk kareta na 35 juta titit-tititnya kredit nani dah saja tangunan masungana supraek 1 juta kenangan daripada 1 juta tiap bulan kan di kobun yo atas tertap rakau mada anak boru mor merdogo minta anak boru ki beni lampu senia tukanan bahasa sorung ruang kontel beni lampu nia tukanan dengan beni tukanan lampu nia entong bawa mong tukanan entong ke tu kiri nyon mangkotar mangaji tual munawar dubo hari minggu nyong tancap boy ke busia tu kiri burnya taprakan kami aduh harga diri seorang laki-laki orang kujong jangan perjolo mentong alak lain mentong ulang memengkek tu orang pajong jong mau pernah manjit pula untuk bupati pajong jong semua ni palai tali ini tu belakang Marabit Lopez ide ya biasa nudat Marabit Lopez mesude bahasa ni guru-guru naik menjadi purbai Lopez mesude Lopez durayan orang mentong pala jong butalion ibu biar sihat ibu yo ibu tu dokteran tu mantari itu dia anda ustaz sihat don rupai dia ustaz di belakangan sulah usirung gurunya naran kalau kita tentang mati gara-gara ni sulah buat pila manci tahun kini orang kusung ni pentong lumayan orang kuna bayaran kurang kan oleh pajong-jonginya bipong dia karetanya uidan tong sibaya bulung gadung bagi bicara bagi uida labu jopang bagi orang kue perjakal don orangku adong ibu nasega bayar pengamongan ningku indah ba ustaz sehat dok kemo perjolonia amar siapa joloningku bari ustaznya lampu sen bukan tukanan doa suke tu kiri ningku jawabnya asipaitit ko aunia homei Ndarayon salam sampai dia disadarion dia dapat tahu sangat jawab nih asipaitit ko aunia profesor pekelas sangat terjawab sampai awan mak ubai penyakitnya hati-hati deh ndak tahu lah mak semua ni upotong cari itu mulai nang kotor hati-hation pandokon di Profesor Dr. Syekh Jalaluddin di bagasan di kitab Ilahi Anta Maksudi waridoh kamat lubi mula kotornya umat hati-hatian bo napayahan ina laus mulaki ninna sayo masih persejarah nuna mati dan paksa mati lalu hode kayak itu si maningir bayan na sungon-sungonan bo maloro ninna Allah mutu ko balanta mutu mati jolo sebelum matinya mulit pemain bola ibadah latihan jolo pemain bulu tangkis naik pelasnas pemain tinju naik gedung ulang langsung berbal pemain timnas ngarai mulit mati mah ilatih jolo ninna me mula kotor hati-hati 40 hari naitai nang so maninggal marmanci tan mada akon songon malahirkon angging kina jolo
mula 2 minggu na itay nang digincat di dunia marmancitan mana voltokon mangontak sajo benancit na panyakiton tolak matulun marmancitan maday nang ului sa minggu na ido mating gal digincat di dunia manyak sajo mara indoraon manyak sajo mari bagasan 5 hari na ido meta tinggal digincat di dunia muda tolak matu hati-hatian 5 menit na ido maaya do tu mati tinggal kita digincat di dunia minna sajo tangan ni malaikaton di kitab Talbisul Iblis ngon timur tu barat perginjang isi silun naon las mulak kita to kinai ipoluk nama babon rak ninna magila atena kotor-kotor imasunin nah datar ba enda beteng yang mutusi mutusat ni Tuhan ingar binatah malantuk dia sudah Allah ison de umak do tayah na beteng italala anggo tu singar gina mampan masih persejarah Homei, Nakosabandia, Sasilia, Saturia, Holwatia, Samania, Kodaria, Jabaria, up to you, terserah. Pokoknya yang penting syariatun hakikatun la hasilun illa bitasawuf. Syariatina dot hakikati indarai marhasil anggo indarong lasungononan. Au nak doko jawi parbasilam dua. 10 tahun nomor kulambu nak pacaritoon jawi Saturia, Sasilia, Kodaria, Holwatia, Samania, Nakosabandia, anakon bebe nang lo jama isi. Nda peu nda son tu simaning gira lakuma do taya da masuk jole tu kulambu ipar sejarah nama tian lupak semati ba. Ipoluk malaikat imadai nang babaon ninna sayoma aso la ikroba wala binaa la harpa wala suta adong babahasa indamar ikrob indamar bina indamar huruf indamar sora adoma Allah inna me betul magunana hartuna bulaki magunana on sude aduh ni dia muda umat lena manci manga tur mabutuina masuk madatangan ni malaikati tolak mada inang tua hati-hati itang kupia mada hati-hati na kotori dung itang kupia hati-hati na kotoron butuina ngipisat ko niya banarik badani adong rupinalah tarik na sungunon so ninna mi umat Romi alak on pangkir la ilaha illallah la tengau nyumar la ilaha illallah ngau nyumar sajar mati ro da sungonian bawa biar nina saja romi on pinggir jamu doeh nama manetik mudari on babana monigu mon aso mapultak hati-hati takut malaikati git mulakon dagit yut Tuhan na kotor-kotor isan mara si pancing nabi sodohot dikeluarkan Rasulullah angkon niyas duma hati-hati Romadaning tuan maramais tu jolo munara rona rata rona gorsing bolnang madaya dohotuma matai maliginna inda unjungi daya digincat di dunia Italionia masungonon bolnang rona rata rona gorsing rona abu abu rona kulau lek ni na matai nagit mulakon 5 menit na idomainang biaso na halak na cinta andero para jolo ro ayah ni ba ro mak ni ba ro guru ni ba tu jolo ni ba songonon mulak me masoon do ipatu aso marsipan kamu na morum na musi ndo ya morum balen ya mo na morum kalen sitil ya sulen na nubat na brado mutele ma mulen na nubat insyaallah contoh halak na hati-hati seperempat jam contoh isi korana Zaid bin Sabit ision Zaid bin Sabiton na parjolo sakali manarimo mut ngon nabinta ni nariuma bo bi arbaati amdadin opat mut masa sakat pitra inda botuli 11 tekong dapat tahu sanat na najolo ngon Syekh Samsuddin Mubalik kondang negeri Toib ayah Jakarta adong mut kusile ni sanatna diginjangan Zaid bin Sabit imada lini aja mucongonon bo ube isa jo metakaran kui mula maha mula mongoro inang maksudna mula membayar zakat fitrah di bulan Ramadan ndak pakai ahau tekong aran tong adong dona beri jasa tangunan meining ruangkung ubain mesongoni balik bilion ma
Hi Said bin Sabiton do cerita ni be mapanjang nonari marangkat itu bagas Rasulullah oh Rasulullah ahdulangan ning Rasulullah tolong mado baya jalaki jalo boru jolo mengalangan ning Rasulullah na bahat musapai baya boru ngarung nagiot dia dingin mabo Rasulullah tangan di bajungku ha anggo binda usabun nangkin Rasulullah inda dongon baya bajungku sumbaya tanganku Rasulullah do songon bangik do mabaya nama noko batu ya rion maksudna Rasulullah inda dong ram kualak do baya dison bidi mokahon amrang koyak na miskin Rasulullah ben miskin nanda dong kalak nagiot dia sip Rasulullah baru jawab Rasulullah yang bangkoran tong agin dia da boruan Rasulullah antong nyak jelaki boru jo nda pala pateret ningalak angkola ai mada pala pateret nyak jelaki boru ulang masih Rasulullah ndi boru baya mai dau baya ninna un mabaya Rasulullah miskin na ninna nda dum kalak na jauh Rasulullah elek-elek na sajo Rasulullah on tong betunga elek-elek na sajo nda bisa udot ni Rasulullah songonon marangku Said bin Zabid sundia adong mon bagas tahun bo sekitar tolu rangku 3 kilometer adong sialak na namargora siap so imake sapainya magi mula dong ison tokin na yung baka busila lana ang tao din yun nage bu isi Rasulullah siap so niya pala kemia boto ketekas ni marlojong niya ibarat ni bahasa di mandai dengan tong okay manya pai boru sangat tu gunung manaonon ni sapa ni boru na parjolo adong dison bapak manuksiam ni bade tembaligin na par manuksiam ni dia manuksiam nai nang mentik ko na walak mandai lingon tele abahatang mentiko na on peke maya da tolak matu sarun idaya mentong alamaton anggo inda sila poma di ibu kota Ukas 85 km sian kota Makkah kota pasar na paling terbagus ngon zaman Sayyidina Umar sampai dari sedarion menurut nadung ilaluan amin ya rabbal alamin pada dung songoni betul ma lalu matusi bapak marsapa jolewe itan dia mulison le namar gorar siap soh nina ke alak ndarong kalak aramangan lusina aso nakayuan anak burun babir kalak non idokonia bo ona songgak bayon ke bayoi isapa ya buset tu sarun ndarong kalak naraman dokonna tolak matu anak buru tandai hori le nang son namar gorar siap soh nina marjan jido ba molodo kon to kun ulang do kondisia mabira ba bapa alak nakai dawai indi mabagas na bunya ke marlo jong anak buri ke mi ada tusi assalamualaikum Waalaikumsalam ni bagasan ise au Said bin Sabit sahabat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudna masuk ni na masuk mara sapale digine bagasan rupa mak Sayyidina Umar do wah pahala sun borat daudan do mamandang dah Said bin Sabit bin biarna tentong jenderalun panglima angkatan darat ahli perang on mangkana doponi roalak na miskin tarsongon kita mangalamar boru ni di atas bogarung betung yang ni di atas betul ya langit merang pidir betung bebe songon kelas-kelas kita mapan cecet boru durang malam boru tu sedut dia betung lakui bo on pero sini na sajo mabaya songon sip sajo Allah Rasulullah Muhammad Rasulullah ni na sajo mara manin na sajo sibo asroho ni arun apa ngogaran tongon te jendera ni na songon bo orang bagai sakali wotap nang tang garasnya panglima perangon di dia umai Madinah keturunan Sayyidina Umar Mesude tu Makkah Utsman nentang Nabi intabhatan di Turki ada 12 di Mesir Nabi 12 di Palestina sada di Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejarah di kisah Anbiya palai ni sama masuk nomor sip saja isi misalnya dia mengkuling-kuling asroh tu sonnya boru paru ngabis mancit ni ruan rari ke redung ngabis kesabaran rumah mancit boru rari barani ngatahan itu nana songkak kun sajo pupi songkak bayan asroh soni bayan sajo ulang haruamu ne surun ni Rasulullah dau tu sonnya ma yang dokon ya dokon Rasulullah bogai harga yarun dia perlu jauh Rasulullah munia mangalu usia dun marsiogaran kalesi gara-gara ni burunya biasa untuk di kampung semua ni marbadai umat nado tayahna gara-gara marbagas anak nado tu boruna ya biasa mitili umat mudah-mudahan entung dia peluati alam nayan mudah-mudahan entung lang marbadai menjabat tukinna gara-gara na amin ya rabbal alamin pala yogar ne surun Rasulullah ainda perlu jauh ini ya boy sogaran buse indah menghabis kesabaran on timbul barani mati pejari pertahan kon don ngronian to Allah asroh tu sonnya boy dokon na betul idokon Rasulullah adong ehem di bagas ngon ni na pandokon na pina sopan mereka telima maksudna
Boy do kon Rasulullah ko bisa sugarina yoban malak na itu kota Makkah sekaligus katur si perimbet na ini. Wah manggoy nang namanya pa siap so maksud munino. Ndai talion ko holang sa kasundian ya dun. Wala digin na watu masongon say pinsab. Ditandai nar bentong idana alak na miskin. So dia macara na reso agal ni namada. Ma tersidin tolak kita. So dia macara na suka agal ning ronia. Pala watu inang sungoni dum dokon na sungoni. Asungonon ma jalaki masere sa godang ni pirani manuk say mamaharna mula siap ma oban tuson doh kur Rasulullah ni nama. Astagfirullah. Maka mangan penatarancam do idokon na busere pesere sa godang ni pirani manuk. Tamat cari tu ning ronia. Kemia geleng-geleng sungonon baya ibo do marwale pede pesayo to Rasulullah ni namada hadulangan Rasulullah ko penajahatan ko rabudiaw sayo pantas misurun kontong tua kas si hapso tar sungoni mama kisah-kisah ni cari toy teinda pas jat mandang to sungoni ma pemahaman na on Rasulullah sungoni ben ko mongalanga idokon na mabuto baya maharna niya sa gorang ni pirani manuk mantong baya di dia putang Rasulullah ya tangis mentong ida Rasulullah na yasan ati-ati na aon baka cinta nangkin may doi ida serus oh ulang komarsak kema kita jalaki serenanya kema timba laut merah atau laut Jeddah dohot tanganmu mula marsik lauti parjole sere itu ruan ini orang siat orang Rasulullahnya bondar pintu ngatar timba apa lagi laut hah cun Rasulullah timba laut itu tanganmu ni Italian Rasulullah lauti timbar tangan muning Rasulullah dung marsik lauti baru joloi masirena ibagasan ini nasihat duri Rasulullah ni untuk bagasan ironi dia mentung tertimba laut ironi ento pada Rasulullah dia yakin kulangan Rasulullah pantas mentung Rasulullah tertimba laut di tangan ni ini dia mungkin ini Rasulullah songonan mana mana saya yakin ko wajar kun mejo doa amal kun doaon asal baca ho doaon insyaallah marsik milautan nino wah yajar kun Rasulullah magoto inang doa mau ngomong Rasulullah Allahumma innaka muyassirun likulli asarin payasiri li sahaba hodo Tuhanku namalihin kemudahan pemudah majar Tuhanku siri sagodang ni pirani manuk Allahumma innaka muyassirun likulli asarin payasiri li sahaba dapat ing Rasulullah dapat Rasulullah siap ing Rasulullah siap Rasulullah nama kemara ketikus ni bab tolak tulautan bain doa Allahumma innaka muyassirun likulli asarin payasiri li sahaba iligin nantung santete ko ngamar sikek ni lauton ison peso tamat ingronia Allahumma innaka muyassirun likulli asarin payasiri li sahaba timba terus nda marsik mila surunya uma ilumpati tu bagasan ni lauti iman idokon ya honna jolo bila perlu hapsoh lautan pun kuseberangi na indon bayona indon bagai barang kolak na ibu bila perlu gunung Tabarkut pun kudaki dan ison delak na ibu mai soni ompera umana suamian dalana untili umbadak mu pengatar tabusia bagak ni lalana sirangkon mawamui botol apa tu inang so ilumpati tu bagasan Allahumma innaka muyassirun likulli azarin payasir li sabah hodo Tuhanku namalihin kemudahan pemuda majar Tuhanku sere sagodang ni pirani manu roma ma ikan paus ibegi amure doa ni Said bin Sabiti anggo marsik lauton to kinnai aw man kana mate parjolo arana na godangna meron kamu sudah tu son timbamu lau sere itu darat ni namara roma ikan tori parjolo menurut isibol ka na jolo no pak tinggal sarunda ibasis sadua mentung ma Islam bahang saduau sumbayang saduau komat saduau pertatai Kristenia usongoni ada mentong mula kia ore minggu tu lautan wida mai kantori songono mesagunung sakaliro apalagi di Bukit Mursala termasuk di Pulau W perbatasan di Sumbar Nias dohot Sibolga laut lepas songonon bo sa gunung Losro amanggu nang urang mabirau mundur me kapal lang bias mula kia war mai manambul polisi Polres sebagai waktu sandigan tarbayang mau cariton niamanta Syekh Ali Ruhum bin bin Bahauddin mursid ni Nakosabandia si Maningir ima gurun parjoluma manyi borangkun kita untuk masalah berikoton temarung parjolisian kita mudah-mudahan lapang arwah dalakum amin ya rabbal alamin
Amin. Bawa dokon nama sungoni. Mula to kinai marsik lauton amun mate parjolo daripada mate kantori partimbayamu saya itu bagas tu luarnya. Romba betul mason tusta ni mardabuan umak songonu dan mesre tu luar. Mesti dokon tuan bermais mula donok ko Tuhan songon pardawunu dan dirasuki. Bendau na doho yaya dok tu mak. Oh bendau na de. Tidak ada baloi ngai bote sapi ka pintu ni bagas ni tingkap nia. Teligin ma di sini ni ungkap na jolo songonon hanya ambalnya peng de sudah terumbu. Maninggalia dia binoti sapi ka surat kita ni bakasnya sabar dia pengai beti perdinya langsung. Mesulang dawai bangun Tuhan. Isena donok na tuaikan dawai nang ide na membege surania aik. Isena donok na tu Tuhan ide na mandapur rahmat. Mula marjago tarutung iba ulang di ujung itinggang na ribai. Di jeri ba marjago tarutung di batang nair ba songonon. Madabu tarutung ijoloi ke buset tu batang naon. Tu Tuhan pebak songon itu. Angkon na donok doho sedaput rahmati. Madabu siri rusa karusra rusa sinyaman Roma ikan lumba-lumba des tombeng boltokon sejarah tua na pertama sekali menolong manusia tombeng boltok ni sihon Said bin Sabit pentung marabun bini siri ya pengatawi hantam saja doaon so habis siri on bus pas saja batudaran ipajeri soni bila suruh ikan lumba-lumba marsik non lautan bro ni tombengnya bab tu bus tudaran anta ki Said bin Sabit ni adu tolap tudaran idana mabotu mak siri na bahat madah. Ndarong ukuran Nabi saudokon ijomput nama songonon ibaene buat nama saha sakurang ni pirian menuk ibaene tu cakut nia anggotong ita sugar dialak gunung manaonon padir muta asal perenin na ditela ya payah do paturion al kita on oh lo joluan di sugar i meya imalak adon ki mat Tuhan nda pala sukat dunia camput dia on sayo marah marlojong sayo majok marwan ada mana tam jok ruang oh Rasulullah on sayo marah anu langai ni Rasulullah oh Rasulullah indon serene dokon mila dumon na barbakason ni namara mama bo ngani Rasulullah ala dumon no masu akeme itani Rasulullah kemale betuma tu bakas Sayyidina Umar assalamualaikum ise au Rasulullah bo ro kelas berat mah biar olo ise au Rasulullah mana Rasulullah do ni betin tu Rasulullah palida dengan Said bin Sabit ambil asro dengan Rasulullah tei dokon ko jalaki Said bin Sabit sere sakurang ni piran man Said bin Sabit son kon Rasulullah indon magoni gawat ning ronia sugari mandang ulang dokon sungun dia dapat yang ngajari berbakas sun ronia ento mau dapat bayo ngundi jalaki on niar Said bin Sabit masalah sere entung naminik dulala timbal laut merahan bagainya Ambang Sayyidina Umar lalu horit kecil di tanganku dia pati daun main mi sundung ajari Rasulullah tersung ni dalam kita dengar ilmu dah boh na pati daun main dia bulusi bulan musuh dikcilek na batang pisang pisi pakia mi tabiat dalam kita mi musuh ni dia pedian Rasulullah jadi ni Rasulullah bo on madahnya mula saraman dari untuk yobar kon metelu mah kon madah bena sahai syarat syah ni namari dah hatu bang ni medi hatu bang ni bena hai syarat syah sulang ahai tahun besumaha bena ahai ni ndak apa mun berhiran dah butui aun najul marbaka susu saja medi kon bayu di kampung namian on bena ahai ustaz tidak ahon maha ma suaha sulang marah ahai bena ahai ni na saja imada artinya Allah wong amaru ni kai pela minani bena ahai ni saja tuau mo ngaudangan ing ruangku na surung dulala salam kon marartina bena ahai ni saja on bena ahai ing Rasulullah oh benar bakasiro abso keluar konya ida Rasulullah istri ni nabi tar rumah kan ida Rasul masondo ida Rasulullah de setengah ama Rasulullah pintung dah media tung yoban madauma anggo ida sila pau 3 bulan sekian nung kalai rap maninggalon siapso mulake umat tu Madinah pandokon yang manta tur marmais na yolo adong si babul hapaso pintu ni jendela ni si hapso istri nabi terentong isena mancium na songonon hilang kuntuan penyakit fitnah sian dunia ison kuburan Rasulullah ison jendela 4000 sekian tahun dia buka jendela terus idoh di umat mulayas hati-hati topeng ni nako teribagasa ni angka pistak memejur memangi dua itu Tuhan ngamampan ndor betul dah masih dokon idalani dah boy bo idalani dokon nai mau ngani idalani tangan-tangan Pak sopir indani nai kaki-kaki Pak sopir indani nai hati-hati sopir tikungan di depan on di dokon ni ngai talian Tuhan ndor
Bopi dorong jas korong jubahku dalam luput dapat diduga, dalam hati siapalah tak. Sajom 10 minit na lima aon maubatna. Mantap miton. Mantap minto aon maubatna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai rumah hadis, mangkola la haula wala quwata illa billah wala malja wala manja minallahi illa ilaihi afallahu min tis'atin wa sab'ina adaan. Isina membaca ning nabinta la haula wala quwata illa billah wala malja, tidak ada tempat berlindung ni nerangkon, wala manja, tidak ada menjamin keamanan di dunia ini, minallahi yang datangnya dari Allah, illa ilaihi kecuali dikembalikan kepadanya 99 penyakit ialah Tuhan membagasan dirimu. Isenara mandokonon habis-habis sembayang tis'atin wa tis'ina 99 penyakit umat ialah Tuhan membagasan dirimu. Sada. Nomor 2, mangqara'a suratul Fatihah bil udu'i. Isenara membaca surah Al-Fatihah dohot marudu'iyah sab'ata yaumin onokna 7 hari. Pikul yaumin sab'ina marratan, setiap hari ibaca iya 70 kali. 7 hari, selama 7 hari setiap hari ibaca iya 70 mantap. Dungi baca 70 kali wa nafahu ala tuhirin. Yombus koni ne tuaik na bontar ulang na songononan. On main nidatu mon suajari ko mandatui. Ya tarsidi main nidatuan dawo. Anggo mar motor kalak na ginjang ni beni duane subahat ampolok na. Tengok nama dalan 4 dorong arayai malume ni so ni oh tengok dia tong ropa jero ibai jelo ginjang ni bo penipasip ni tong songonon ni bo so bahat 20 nan bo ai main ni datuan 2 on datu dalan tua ek sada datu dalan tu Tuhan sada on suka di dalan tu Tuhan on do ulang dalan tua ek naon pala wa nafahu ala tohirin yombus konia tua ek na bontar. Berarti tahu situ sumuri. Wasari bahu baru minum. Yarzuqullahu bi fadlihi, ilen Tuhan memakrasoki diba opat sada ilmu. Ilen Tuhan jo ilmu nasoi guruan, ilmu laduni gorarna di Al-Qur'an. Darong guruna paduan ilmu hikmah. Ilmu hikmah on panganun niati-ati. Isa al-qalbi pandokon ni Zaid Ibnu Abbas. Panganun niati-ati. Ronang kimun bagasan kejelo baya mangajin merona. Suindarong na yan da bisa utuson do tayahon. Kejelo bay incogot ngot manyogot asumbayang jelo aima. Hikmah misalnya menayan. Ipanganon niya tiati patuluna. On manita maksuti toharo kolbahu ipayas Tuhan ati-atimu. Terakhir zakian mula dong daga nakta ison na sikola zakian walayan sama sami'ahu abadan mulai painum kun niya ikon ning Nabi sallallahu alaihi wasallam ahan ya pilnya dot ibegini inda raya dupai seumur hidupnya. Bisa ditelema insyaallah. Nomor terakhir ubatnya teate on pandokon ni don Imam Ghazali na terakhir ubatna bizikrillah taala papahat mandokon la ilaha illallah la ilaha illallah benna urang de la ilaha illallah musmamit nakalak ko benna urang de la ilaha illallah musmangupat korerion benna urang de la ilaha illallah mu sumanyakit hasad ko benna urang de la ilaha illallah mu sumandong kisah joho napayana so bari lalia aik ni sabamu rupe igotap kalak sa kabupaten mamambotona aso urang la ilaha illallah la ilaha illallah au saturiah do ya terikotku terserah illallah la ilaha awayah samaniah do oke ipejari la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ipejari awayah khalwatih do apuna ima au nakosabandir indak na sarupure sude sada tujuan cuma tong beda-beda na dia menangkuk perjolo baru menurun temula dako saban dia menangkuk jolo perjolo baru menurun mula samaniah menurun jolo baru menangkuk idoko naman tatuan marmais benarong de panangkokan sorong penurunan benarong de penurunan sorong pandataran na menangkuk kidot na mandatari na manarun sarupure ada maksudna na menangkuki piarlah de na mandatari piarlah de na menuruni piarlah de asmar pilih-pilih nimbale na sarupure sude ninna. Bain la ilaha illallah di bawah la ilaha illallah la ilaha 300 nimbale tenenggan-gantung di bain Umar sikir da umat dipanyabu kan diterbang do mulala arwahi
Waman fa'lam annahu la ilaha illallah. Ni amang ko na. Bagus mentong. Wan mari si persejaran. Oh, la ilaha illallah. Mati mau dah ni aku tahu mah. Dia mentong telam da tela jadilah lam bawali jadili lam dopen lu jadilu la li lu asunina la i alif bawa i jadi la ilaha illallah la ilaha illallah anggo ami tobang sung naruting si mangambat demi mbayo saja marah dia mesunguni marzikir on matando na marturikoti anggo di kampung namian na jolo di ujung marisi mula marsikir tawang tembangi ngo pantar gogat mandang madabu di bagas ni bayi kelai ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah mbayo saja mah adung ni langsung ni huruf Al-Qur'an urang gede ai parang do penangiri na uma ama ai penangiri na sarai ndarong do puwegi dunia langsung ni sikir sangadong pentong isun ngau goto la ilallah kutang barendo sangadong pisong ngau goto ina sesat me indah dong nama lehen kasunangan ilallah indah dong dauma nama len perkancitan ilallah diantara merekancit doso nang ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah isan dunia mantatun mermais tempangan hidup kawan mati indah ondongan idia dong la ilaha illallah asuna dosokanku la ilaha illallah la bain tong masuk sara jolo la ilaha illallah umma mon la ilaha illallah ingoti orang kulon tong ida puran illallah la dia mesunginto dengan indah dong huruf lo di Al-Qur'an ayah menemul bahang manombol la ilaha illallah Allahu akbar so naik kiamat di dunia adung melodi Al-Qur'an dia dongi lam date la jadilah lam bawali la kaji munajolo idon ngamin darong ibe lam dopen la li lu berarti la ilaha illallah indah ninna la ilaha illallah la ilaha illallah res masuk dua la ilaha illallah la ilaha illallah la res tolu illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kan enggak salah asumir bayo imama masuk baga nama sikiron do ma indah go indah indah nama sikiron martaru gogo nama sikiron raso do raso ni sati botohon dia pipangan ko raso ni sikirin dia botoh imatu bang na baba indah mailahu ai do panas mamuloi lewat di sisate na uskus merungani la ilaha illallah saminit ngaladho te Allah ni Tuhan te mula giot arong giot merituan oh Tuhanku tolong maunya indah mang borumi atur-aturunmu ni ambang nyeri dapat tulang ni manumbuat Allah Ta'ala ampunkan mada Tuhanku dosangku ayahku amang mulai atur-aturku kan panas maka bila atur doh mulai ibu yung panas tunan mabir bulakan parjono sasa tahun pandokon itu marmais anggodong dapat ilmu di ginjang ni la ilaha illallah dokon di bayu agurun agurit nanina habis mei iturunina solawat ngarung bini amal mesuruh tuan apa tu sarun Abdul Wahab nya muridnya tong ada ya nabatan kalawe karo mahmun isu dokon na ya dokon kalak jawa ne pernela de wayai ada amalannya nya teh menokon dia ni na ada ya baca ni ai dalail huirot salawat ini amalan ke ada menokon dia sip tuan na poso kalah guru nai ai mada sampai je luma mantak meta luma indah malungun ko luma di Tuhan halo indah malungun ko luma di Tuhan ai mada saya sadari dengan saya tahu oi illallah la illallah gapus de bagasi namben sunangi isina mandokoni sirik de dalan na de ang ben sunangi Allah de inda botuli anak minam ben sunangi Allah de inda botuli harto namben sunangi Allah de asu sindau ho ngundubukan asu sindau ho ni imasi dokon tu marmais ben daw nerima tangon Tuhan sumalarat na mangulun ati maudok yo
5 anak ku sada ada burung ku sada ada piang ku sanari nda pe 2 sada rupe naon me kare jongki mangkuling-kuling tu kampung nyalak ma 2 si sada me si esa 2 sada bo ro ise masada nai on me sumoni hai aran me jamin Tuhan tentang kehidupan asumi mabiar mangajari purbana sunguni me te ligin bagas tu bagas na jolo lampu na pe baya telong do ligin di bagasi illallah la ilaha illallah ligin di muso jiton anggo inda bincar mataniari la ilaha illallah al malikul hakul mubin inda por tiarap na jolo sanari bahat na ke tu kamar mandian ya pusia kacamata ke tu saba na layasan ruang berawi Tuhan kita oh yang gorong namanya nina saja ya Allah nina indah mang burung nina watai belakang mantak mita da uma mai doma malabaya lo jaula lo salah satu ngajong on meda uma isinau nda terturang kunau wisude di pertemuan tadi seborginon mau dokon nangkin ulang ko lupa bertemu kita karena Allah berpisah juga karena Allah amin ya rabbal alamin on me uma nabi sampion tando ni gas na poso na bahatan itu bon ni siala tando ni halak pamatang na poso na bahatan itu bon ni sala imapun kamu daude imada ngatar bay nabi sendiri untuk bay nuani ndelo sangaju no tuntun de tahun kun sung ngatar puturi bitila ya Allah gule parcak gule pau ulang komar sakrodo peau Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وحملة العرش والملائكة المقربين في سبيل الله رب العالمين يا مجيب السائلين اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الكرامات اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المعجزات اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشفاعة اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مسائخنا ومؤلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل مقامنا عندك مقام الصالحين اللهم اجعل مقامنا عندك مقام الصالحين لا إله إلا الله توكلنا عليه لا إله إلا الله فقد تقبل سبحانه بالإجابة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ختم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.